ब्रह्मपुर कनेस्टेबल आशुतोष मृदंगिया जड़ीजा घटन में परिवार लोके आणिले सांघातिक अभियोग। कनेस्टेबल पत्नी विरोध में गंभीर अभियोग करिसेंती मां एवं भौणी। स्त्री एवं शालक मिसी आशुतोष को पेट्रोल ढाली निया लगाई हत्या उद्यम करिसेंती। आशुतोष एवं गुरुतर भाव में पोड़ी जाई भुवनेश्वर एम्स बर्न सेंटर रे मृत्यु सह संघर्ष करुछंती। हेले आशुतोष को देखिबाकू मेडिकल को पत्नी संध्याराणी काहेकि आसुनाहांती बोली परिवार लोके प्रश्न करिसेंती। यार तदंत भार सीबीआई को दिया जाए एवं न्याय प्रदान करा जाओ बोली से दाबी करिछि। एने अधिक आलोचना करिसेंती हमर सीनियर रिपोर्टर निरंजन रेड्डी। आरटीओ कनेस्टेबल भावे कार्यरत थिबा ब्रह्मपुर आशुतोष मृदंगिया निज देहरे पेट्रोल ढाली आत्मदाह करिसेंती ना तांको देहरे पेट्रोल ढाली निया लगाई हत्या उद्यम करा जायछि। एहार तदंत हेबा निहाती जरूरी। एबे आशुतोष मृदंगिया एम्स भुवनेश्वर बर्न सेंटर रे गुरुतर भाव में चिकित्साधीन अछंती। तांको स्वास्थ्य अवस्था किभଳି रहिछि एवं से काहेकि एभଳି निष्पत्ति नेले। आरटीओ कनेस्टेबल आशुतोष मृदंगिया के भौणी एवं तांको मां को प्रतिक्रिया नबा ता पूर्वरु प्रथमे बुझी नबा आशुतोष मृदंगिया को स्वास्थ्य अवस्था किभଳି अछि। आपन तो परिचय? मो ना निवेदिता देवी। आशुतोष मृदंगिया मो भाई बड़ भाई सान भौणी को। आशुतोष स्वास्थ्य अवस्था कि डॉक्टर तो कहते पूरा 90% डैमेज हो जाए आ 10% ही भगवान हाथ में कथा कहते तो आम न्याय मिले। मोर गोटे कथा है पारुछंती कि आपण से तो कथावार्ता किछि ना पूरा स्लो रे कथा होचे स्पीड माने जेबे बरहमपुर आसला जो स्पीड रे कथा कहथला एबा से स्पीड नहीं पूरा स्लो हो जाइछि। खाଇବା ପିଇବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଲିକ୍ୱିଡ ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି କେତେ ଥର ଯାଇକି ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ? ମୁଁ ତ ଏବେ 2 ଥର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସକାଳେ ମୋ ଜିଜୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ 2 ଥର ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଡାକ୍ତର କିଛି କହୁଛନ୍ତି? डॉक्टर तो कहउछन से गोटे कथा माने ता जीवन प्रति विपद अछि से बंचिबो कि मरिबो सेटा भगवान हाथ रे कथा। तो हम प्रेम विवाह करथिले ना आपण अरेंज करथिले? नहीं प्रेम विवाह है कि कोर्ट मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। आपण को बहु करंती कोन? बहु पुलिस अछि माने गंजाम जिला पुलिस कांस्टेबल रे अछंती। वो बहु मिसी के रहउथले? नहीं नहीं मो पुओ कोरापुट रे रहउथिला। एई सबु बाबार हार्ट ऑपरेशन हैला पर स्वामी हार्ट ऑपरेशन हाँ हैला पर आसिले छत्रपुर बदली हेगी आसिला पर झीर इच्छा नथिला मो पुओ को माने ब्रह्मपुर आनिया पाए। काई कहले तार कोन असुविधा थला से झील पिला आइले स्वामी कोन तार भेद जानी दब कहीकि से मो पुओ को आनिया को इच्छा करू नथिला। हेले मध्य मो पुओ आसिला परे वो आसिला एथे पय जे बापा हार्ट ऑपरेशन हेबे बापा मां को टिके देखिबे भौणी मान को देखिबे कहीकि आसिथिले हेले। हां ट्रांसफर नै के आसी माइना त हेले अछि छत्रपुर केबे ट्रांसफर हेले? 10 दिन हबो ड्यूटी जाई 10 दिन हबो। आज्ञा मु तो मूर्ख नुको मु एते नियम कानी जानि पारने हेला। मात्र मो पुओ जो इंदी अवस्था रे पड़ी जे मते न्याय दियन सीबीआई डाकी तरुंद करंदु बाबू। ओडिशा पुलिस ऊपर कोन आपनकर विश्वास भरोसा नहीं जे सीबीआई तदंत हो? सब झियो पिला ओडिशा पुलिस महिला पुलिस सब झियो पिला सपोर्ट मो पुओ को अरेस्ट कले जेल रे रखिले आमु टिके जणै नाहंती। आ मो पिला को से झियो पिला पेट्रोल पकेगी पोड़ी की ता भाई रो तार मार देछन मारिसंदी। आमे आ कोन करबु? आमे ए कथाटा के कहिले ना ना आपण मनरु कहउछन्ते आपण को? नहीं सर आमे हमको मेडिकल रे सब आम साई रो नुको काम करूसंदी फोन कला पर तुम पिला इंदी पुडी जाईची। आमे गला पर हम पिलार सब बेंडिस पड़ी जाईची पुडी की रहीची। पुडी न थांता कहले तो से ता स्वामी की धरि की ते मेडिकल आसी थांता। मेडिकल आपण को पुओ एका जाईची? हां एका जाईची। आ एका के डाकी के एम्बुलेंस ने नेला आमे सेडी हेले सेही कथा जानि। आपण को बहु जाई ना ए घटनाटा कोडी क्वार्टर रे घटला? क्वार्टर रे घटिला सर ब्रह्मपुर क्वार्टर ब्रह्मपुर बिजपुर पाखरे पुलिस क्वार्टर हाँ घटे आगे। स्वामी जेहेतु पोड़ी की हॉस्पिटल गले आपण को बहु एपर्यंत हॉस्पिटल एठी हेले हमें भुवनेश्वर एमसी के आनी हेले सेठी हेले आइना दी ब्रह्मपुर थाना को हेले आना हंती आज्ञा। आमे सुनी की जाएगी आम पिलार अवस्था एमती देखिलु आमको न्याय मिलू।
କେମିତି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡାକ ଭଗବାନ। ଯାଇକି ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା? ହଁ, ବାହାହେଲା ପରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଲା, କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିବା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଛି। ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହିଛୁ ତେବେ ତୁ କହିବୁ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ମତେ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଛି ବୋଲି। ସେ ଘରେ ସେ କଥା କାହାକୁ ବି କହିନି। ଭାଇ ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଭାଇ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତତେ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳୁଛି, ତୁ ଆମକୁ କହିନୁ କଣ ପାଇଁ? କହିଲା ଆଉ କହୁଛି ତତେ କହି ମୋର କଣ ଦରକାର ଅଛି ଏମିତି। ମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ଟୋଟାଲି ସେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହିଁ କରୁନଥିଲା। ଖାଲି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି? ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ହିଁ ସେ ମୋ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ସାର୍। ସିଏ ବି ତ ପୁଣି ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟେବଲ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଝିଅ ଜଣେ ହିଁ ଚାକିରି କରୁଛି। ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଝିଅକୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ, ମାନେ ମୋ ବାବା ମା କହିଥିଲେ ତୋ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆମର କିଛି ଦାବି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୋ ଟଙ୍କା ତୋ ବାପା ମା ତୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କିଛି କରୁନୁ। ତ ସିଏ ଲେଖିଛି ନା ମତେ 10 ଲକ୍ଷ ମାଗିଛି। ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମ ଘରୁ ଧରି ଆସିଛି। କିଛି ଆଣିନି ସାର୍। ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ ତାହା ସାମ୍ନା କରାଯାଉ। ଆଉ ଯିଏ ଏ ଭିତରେ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଟିଭି କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ। ତାଙ୍କର ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ କିଛି କହିପାରିବେନି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତା ସହିତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କଲୋନୀ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ତାର ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ନେବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବିନି। ନାଇଁ ସେ ତ ଆପଣ ତ କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭେଦ ଆସିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ନାଇଁ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବାକୁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଆପଣ ଶଳା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ବାଇଟ୍ ଥିଲା। ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି।